warahmatullahi wabarakatuh. My students in intermediate grammar class, welcome to my video. Still with me, Miss Ika. In this video, I will explain to you about present tense. Alright, so let's see this chart, yeah. So present tense, English present tense is divided into four. The first one is simple present tense, yeah. The second one is present continuous. We usually use verb ing in present continuous. Then we have present perfect. We use verb 3, have or has plus verb 3, and also we also have present perfect continuous. Okay, so I give you some examples here, some examples of the tenses. For example, in simple present tense, we have the train to Berlin leaves every hour, or my mother is beautiful. And in present continuous tense, we have I am cooking spaghetti now, or he is singing a beautiful song. In present perfect, we have I have already written. This is written. Sorry, yeah, written. This must be written. The articles are he has left the country since 1989. And in present perfect continuous, we have sentences like this. I have been waiting for the postman for 6 hours and he has been working here for 3 years. So pay attention on the verbs, yeah. The difference is usually on the verbs. And we will discuss about this present tense one by one. The first one is simple present. The functions of simple present is to express for regular action, ya. Jadi simple present itu digunakan untuk regular action. Jadi kegiatan yang dilakukan secara rutin. Contohnya, the train to Berlin leaves, ini S ya, leaves every hour. Jadi kereta ke Berlin itu setiap jam. Artinya ini adalah sesuatu yang regular, yang terjadi secara rutin. I take the taxi to the office, artinya dia kalau ke kantor selalu naiknya taksi. Ya, this is regular action. Simple present juga dipakai for facts, untuk fakta. Suatu fakta, contohnya the president lives in the White House. Jadi presiden Amerika ya itu tinggalnya di White House. Ya, this is fact. Cows eat grass, bahwa sapi makannya rumput. This is facts, fakta. Habits, habits itu kebiasaan. Contohnya she gets up early in the morning, atau Carol brushes her teeth twice a day. Atau for things that are always or generally true, untuk hal-hal yang selalu atau biasanya benar. Contohnya, it rains a lot in the winter. They speak English at work. Oke, nah simple present tense biasanya juga punya adverbs of time yang biasa dipakai. Contohnya ada di sini ya. So always, often, frequently, usually, generally, dan lain sebagainya. This is the adverb of time, ya. Saya taruh di sini juga. Ya. Nah, let's talk about the pattern. There are two patterns, ya. Ada dua patterns atau pola dalam simple present tense. Verbal sentence sama yang satunya nanti adalah nominal sentence. Kalau di dalam verbal sentence, namanya verbal sentence berarti ada verb-nya, ya. Maka patternnya atau polanya atau rumusnya ada yang kalau kalimat positif itu subjek ditambah verb 1. Verb satunya bisa ditambah S atau ES atau IES. Contohnya kalau he, she, it ya ditambah S, Ayu, Dewi tidak pakai S. So example, I like it. Tapi kalau she likes it. Karena kalau she ditambah S. Kalau negative form, kita pakai subjek ditambah do atau does atau do plus not ya, plus verb 1. Jadi he does not atau
she does not atau it does not, ya. He, she, it pakai does not atau doesn't plus verb 1. Are you, they, we plus do not atau don't plus verb 1. Example, I do not atau don't like it. She does not atau doesn't like it. Question form, bentuk kalimat tanyanya tinggal kita balik inversion ini ya. Does, do, plus subject plus verb 1. Jadi, does he, she, it plus verb 1 or do plus I, you, they, we plus verb 1. Kalau you like it jadi do you like it. Kalau he likes it jadi does he, ya ini does he like it. Nah, itu verbal sentence kalau ada verbnya. Kalau nggak ada verbnya, maka namanya nominal sentence. Pasangannya seperti ini ya. I dengan am, he, she, it with is, you, we, they dengan are. Patternnya atau rumusnya maka kalau kalimat positif, subject plus to be plus adverb. Negatif, subject plus to be plus not. Bisa ditambah adverb. Kalau kalimat tanya to be plus subject plus bisa ditambah adverb. Contohnya, she is a pretty girl. Kalau di kalimat negatif, I am not a student. Kalau kalimat tanya, are they in the school? Okay, it's quite easy. Now exercise, silahkan dicoba dikerjakan ya. Ada 3 kalimat di sini. All you have to do is to change the verbs in the brackets. Silahkan ganti verbs yang ada di dalam tanda kurung dengan yang sesuai dengan tenses simple present. Okay, let's move to present continuous tense. Fungsinya adalah, ya fungsinya, it is used for events which are happening now, things happening around now, and short-term situation. Jadi dipakai untuk, kegiatan yang sedang terjadi, ya, atau yang dilakukan dalam waktu yang pendek. It is also used to talk about personal plans for the future. Bisa juga untuk, ya, rencana yang akan dilakukan. Adverb of time yang biasa dipakai bisa now, right now, at the moment, dan lain sebagainya. Patternnya, rumusnya gampang sekali ya. Subject plus am atau is atau are. Kalau subjeknya I maka pakai am. Kalau subjeknya he, she, it maka pakai is. Kalau subjeknya you, they sama we pakai are. Ya, ditambah verb ing. Contoh, I am dancing, he is reading a book. Kalau mau ditambah adverb of time boleh, sesuaikan adverb of time-nya ya. Misalnya now, at the moment, for example. Dan subject plus am plus is plus are plus not plus verb ing, ini kalau kalimat negatif. Jadi I am not dancing, he is not reading a book. Kalau kalimat tanya kita balik ya, to be-nya di depan, am or is or are plus as subject plus verb ing. Am I dancing? Is he reading a book? Okay, quite easy. Ada exercise ya, 3 nomor silahkan dikerjakan. Perintahnya adalah complete the following sentences into positive, negative, and interrogative sentences. Silahkan diubah jadi kalimat positif, negatif, sama interrogatif. Contohnya nomor 1 ini kalimat positif, berarti kalian ubah jadi kalimat negatif sama kalimat tanya. Nomor 2 juga demikian. Nomor 3 ini kalimat tanya berarti diubah jadi kalimat positif sama kalimat negatif. Okay, next. Number 3, present perfect. Functionnya adalah it is used to describe experience, things which happened in the past but have the results in the present. Jadi dipakai untuk mendeskripsikan pengalaman atau hal-hal yang terjadi di masa lalu tapi hasilnya masih ada sampai sekarang.
It is also used to describe things which started in the past but are still continuing. Juga dipakai untuk mendeskripsikan hal-hal yang mulainya di masa lampau tapi sampai sekarang masih terjadi. Nah, adverb of time yang biasa dipakai since, for, yet, already, ever, never. Kita lihat rumusnya dan juga contoh kalimatnya. If it is positive, kalau kalimatnya positif maka subject plus have atau has plus verb 3. Ingat ya, kita pakai have kalau Ayu Dewi. Kita pakai has kalau subjeknya he, she, it. Contohnya, she has posted the photos on her Instagram account. Dia telah memposting fotonya di akun Instagramnya. Kalau kalimat negatif tinggal kita tambah not. Subject ditambah have or has plus not plus verb 3. She has not atau hasn't juga boleh posted the photos on her Instagram account. Kalau kalimat tanya have atau has plus subject plus verb 3. Has she posted the photos on her Instagram account? Oke. Seperti itu. Silahkan kalian coba kerjakan exercise-nya. Complete the sentences using the words in the parentheses. Use appropriate phrases. Silahkan lengkapi kalimat di bawah ini dengan kata-kata yang ada di dalam tanda kurung, ya. Tapi sesuaikan tensesnya. Jadi tensesnya bisa tadi yang sudah kita bahas, ada 3 yang sudah kita bahas. Jadi silahkan disesuaikan. Bisa present tense, simple present tense, bisa present continuous atau present perfect. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat ada present perfect continuous. Nah, ini mirip ya. Sometimes it is overlap dengan present perfect continuous. Ya, jadi agak mirip sama yang nomor 3 tadi. Nah, cuman patternnya beda dan memang penggunaannya berbeda. It describes repeated activities or those continuing over a period of time, explaining present situations, current short-term situation, and activities taking place in the current time period. Jadi ini mendeskripsikan aktivitas yang berulang atau yang berlanjut dalam jangka waktu tertentu, ya, yang menjelaskan situasi saat ini, ya, atau aktivitas yang sedang berlangsung saat ini. Pusing, Miss. Oke, kita lihat contohnya. Rumusnya seperti ini ya. Jadi rumusnya hampir mirip dengan yang tadi present perfect tense, tapi kita pakai been verb ing. Jadi subject ditambah have atau has, ditambah been, ditambah verb ing. Contohnya, you have been working for 3 hours. Atau subject ditambah have plus atau has plus not, kalau negatif, kalimat negatif ya. Plus not plus been plus verb ing. You have not been working for 3 hours. Or in interrogative sentence, jadi have or has plus subject plus been plus verb ing. Have you been working for 3 hours? Oke, kita resapi dulu. Ya, ini ada exercise, silahkan dikerjakan. Perintahnya sama, silahkan kalian complete the sentence memakai words yang ada di dalam tanda kurung, tapi sesuaikan tensesnya. Kita sudah bahas 4 tenses, maka sesuaikan dengan 4 tenses yang sudah kita bahas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah perbedaan present perfect dengan present perfect continuous itu apa? Nah, saya punya tabel di sini ya. Ada present perfect continuous. Patternnya itu pasti beda. Ya, yang satu subject have has verb 3, yang satunya subject have has plus been plus verb ing. Nah, present perfect dipakai untuk kegiatan yang sudah selesai, finish action. The kids have played for 2 hours. Jadi anak-anak itu setelah bermain selama 2 jam. Sekarang masih bermain nggak? Nggak, udah selesai.
Tapi kalau kalimatnya the kids have been playing since morning, anak-anak sedang bermain, sedang sedang bermain sejak pagi, maka sampai sekarang mereka masih bermain. Unfinished action, dari tadi pagi sampai sekarang masih bermain. Kemudian present perfect itu permanent action. I have taught English for 12 years. Aku telah mengajar bahasa Inggris selama 12 tahun. Ya, sekarang dia masih mengajar bahasa Inggris karena ini permanen. Tapi kalau temporary action, I have been teaching this class for 1 hour, artinya ini hanya temporer, tidak permanen, tidak selamanya. Dia sedang mengajar kelas ini selama 1 jam. Mungkin setelah ini atau besok-besoknya dia nggak ngajar kelas ini lagi, bisa. Temporary. Nah, present perfect itu emphasize the result of the action. Jadi, titik beratnya pada kegiatannya. He has repaired the car. Tapi kalau present perfect continuous, emphasize-nya atau menitik beratkan pada duration. Jadi durasinya dari kegiatannya. Contoh, he has been repairing the car for 2 hours. Jadi yang dititik beratkan bukan repairing the car-nya, tapi 2 jam ya, membenarkan mobilnya udah 2 jam. Ya. Nah, kemudian present perfect itu indicate how much or how many. It has taken 6 years to write this book. Tapi kalau present perfect continuous indicate how much atau how many in an ongoing process, pada proses yang sedang terjadi. He has been studying English for 2 months. Sampai sekarang dia masih belajar bahasa Inggris. Okay. I think that's all for this material about about present tense ya. Kalian bisa kerjakan exercise-nya untuk berlatih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.